Silong Lakoda missing album official video shooting nam ko kankolo geda odokka nolm singo intungo ko dekhai bie odokka the album te second nam nyemulo ngolukka ajatra kaika production nokka okka supak bulu haburui kolo shooting na dung silo second nane longa okka olom nolungo kokom dekhai bom biladang dekhai bom bie nolo video simis kimapa kanke toka torokka lang ngolukka gari de horok upangolu dubla gedak bo kai olopa direct chola boy to so horok upangolu sa shooting ko sapa geputak bo horok nolu background nolu kabege dak bo pa hala shooting de soli lalong horok upak ala ani nolo pag bangkai background sem kabege dubo pa adko view sa kapotak ji hempila ho shooting kolo gedong horok upak tolopa gebolai kankana kai mang olukka missing member kurse egeria kurse adko kankana ji kato ka horok olukka background songkolo kankan na member gedung bulu kampo da horok baido bulu kokolokan oh haida ayo pasolang ka best of luck Toso horok upak background nem sopam na mane koneng kirda sopam na upak line am modubo horok upak ada majoko kankelai Five, six, seven, go! Second clip dah ikabo horok upa ako koino clip ko langko pam na bulin sense do dress dam horok ngoin dress sam sense boy horok bulu lene egriam gata horok potalia saya suta horok ngoin sense boy so horok ngoin dress sense tago horok ngoin dress sense tago horok upa ako ting kangga tu boy to so shooting so ekres dam horok baido bu hapin dora sula dung okay no ekto do kan baido Oh. Ektor dal. Oh ektor Cuidado. Oh milbong na malula duman. Eto. Milbo kata shooting. No mo silbi suma bong. Atarong doe bona de. Or ka binam donam ngo mane kapidang e gazine tu. E gazine de. Ngo doma e gazine. E gazine budoma aro doragong ngo bisumang kapina dam de besira. Mo kape pumang sa kangko ka. Azino ng basila apin sa pidu. Or ka Kamu to to. Dola kape idun kama. Tuntun kampe idu ada dil jele rok tuntun. Akot ke dil jele rok. Yo ya wan nokam do bila tuntun kam pidu ngokam ka Aku to e bulo. Ngo bag de dora ngo to e gadin doma. Milbora aja ko milbora jimane person adib lagi mane. No to keruda. Shooting so dikha joko. Chalo bito. Shooting sa aru ki aru de. Kosto korisu first time ngokka. Apune jate adori lobi amna luru bana. Or আজ দৰা সুরং কারণ দুইটা বাজি কাবং দুইটা মানে তিনটা বাজি কাবং পুরা কষ্ট মই আগতো মৰা গাদে ফিল্ম শুটিং যেতিয়া ৰিলিজ দ বড়াই দনে মই দুঙা মানে ৰিলিজ দ মানে এ স্টেপ বুৰা হে ফটকে ইজি হবে কিন্তু ফিল্ম শুটিং আৰু ৰিলিজ দ একদম দেখো ডিফারেন্স আমতো মানে ছিল মানে দিন সসাকেও কষ্ট কৰিছো এরম কষ্ট নাম দম যদি ফলটো পাম আৰু সুখী হম তো সহৰক উপাক দৰা তেৰা সুগেলা হৰক উপাক আকৌ শুটিং নাম idung ko ba nalo background nalong kabeg dubo pa horok ko suparu kapalang ko shooting dam to horok ka shooting sam kala ka pamarang maparang ni madarang ne maparagay ka shooting sam haru kapolan to so horok ka location dam sin sense tela dung ka ngoin gigomun tela dung lat tela dung ka nalong sin dekhai bom tela dung haru kate polai to so horok ka gando last sin dung bo horok ka mukain last bo Asko! Raja kila saya ko swali juri saya ko kat. Raja budaya na to kong koribe to gaya se na to kong koribo lage. Rokai be karan ma pasal ending tu.
Sunset daling kangkane. Nulu jadi nulung mana mas aku dulu mula. Channel like comment kami na match itu mau mana. Moja. To so horok upang last drama horok ada ye bo horok sila kadain go pamai bo horok sa last drama sam ka polai. To so horok nolum tungo shooting nam dekhai bitak bo horok supaksin shooting de itila dong horok yampo dolung arang kolo shooting de mie ada shooting nam sin nolungo dekhai bia drama pia album tausin drama dong. So horok ngoluk aja dabe direction video horok cameraman haru okai amni ne. Ngulo sila music video ngok production mane ngok channel dok laga video music video ko ila dung ready breakon annam monam annam ভাল লাগিছে শুটিং সে nguloke beleg eta concept loi ngulo kam to kori asu unique eta concept loi Okay, actress de actor de nguloke ras fight বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে গে কামবেক কৰিছে অদক nguloke ৰিচনা দলে সিন ফার্স্ট টাইম এবাৰ ফার্স্ট টাইম কৰিছে কিন্তু ধুনিয়া কৰি আছে এক্টিং first time do 6 6.5 aita to so horok ngoluk actor bahut dinor mon ngoluk kambe gita ko kambe kula hako bo 6 di pai koi okay khaibo khai loi ne dok channel lo ami nok kone অনুরাগ tek channel sam apung aya bilang ngoluk এটা handsome na boy so no silo gunam laga বহুত বহুত ধন্যবাদ তরক গলো pang anu pa music video ko idung ko so apung aya bilang apung ka bilang aru sek channel to fine aja tarak channel lo pai ai ko tat product gan se aru aji pura arambho hoise first day aru din ase so বহু বছর মুরত রাইজে আয়াং লাগাগে আকো বেক হইছো আপনা আয়া বিয়ে পমনা tingai narai ka bo horok supak kone kida potomaram na dong horok ngoin ge ko bo horok apnge ge ko bo horok silo ka den segong aboy ngok channel sa nomor subscribe bilang ka follow bilang ka adong aboy bye bye